it posa fangil kepi tia savan TV yam para television wa lem 5 kilo do no wa tia sa sen ni ket tar zoro woto ne point la sanande kibewa antas yamma ren sutina wuli tazurada na yi woto ne bangi tiri te sen terrain vo sa rahma wana logor pori min sidama leben ton rame anati woto moto ne renet kam fa leben to ko dossier ti bali tuma tum pakra aya wosro ya woto la ton tenga to soba rokma Christian Kabore bameng sen lui tawti tum na mane conseil de mise point abzeka koisi yena wari ka venam antas yamba bangi tiri ti wida tabra se monti tout du faso wa ronda yumna ku ya wasara on wato tonet nebni singi tum kanga sogal wenge kon venam kiba kita bala buli bala ya ligde na mane minyo ko bonu sefa ligda la sanande ke en 15 tum na pour wa la na yiban fora la wi tabadba nan teranti aussi tum na octobre ki go san wata rena le posa fangil kepi baraka zikanga mosala na wasit kibe wa zurado anta siamba tira ya kosiam siana zakala nan taliamba anken to wiligi runna min sidama ton ramel le mane optigi siga rena sanda be wala vos moto ne able ba tiusa tuma ren tum kanga point ayi wakato absan ton roy en na wili bati tum ni sia tum pakra aya woso runna angunet kam fa fo men tum zizi ren ton tenga to soba wiligam ti wanti apakra yida mikda meta yo ko lora anaton yi sombo tum nan tarisa Omar Atiem penertenga naba rokma Christian Kabore te na kilab koisa Amidou Zango sen liberdé anta hatondo. Bon, déjà, je dois vous dire que je n'ai pas pris de congé de façon spécifique parce que vous êtes des Burkinabés comme tout le monde, vous savez quel est l'état de la situation au mois d'août et donc en tant que président du Faso il m'était impossible de prendre des vacances dans ce contexte-là. yam de information ti man papa vo so woto na sandam so bon ti konje oye bale sana ngese Burkina Faso ton be sien pour aller be na sandam bon ti outa pour yam fami outa julo sen ya nengninga denda kitameti tonda patolo pam vo so woto la ton se le be singa tuma runda wa riya meti tuma aya wuso ton me sen tolo en gar yala ndata mane ya wuso lim de singa woto wa rende so golo na sandam so bon budget rateti tenga monda hanna yele wa kanti assemblée nationale leken gese sana le benge he PNDS Burkina Faso na mana wani yidin kan tawra den ton leken enge nyanda ongul sa septa pour un terrain qui wala ton me e songo ba partenaire damba ti ba me leken gese pour ton song ton wala nengninga ti Burkina Faso men kan tawre san le bon lo wala renda yami ti Burkina Faso ka 220 fa nimbu de tare jouer den ton sen ya tenga tar soba e nimbu de zulaira ya ton zulaira den rianda meti runda gomda na sandam son bon ki bi shera yelle vu ma lebra toro han kenne wala rogansa yelle han kenne wala tenganga yelle den nam ti ton leke engeso han na yelen ti yala fa ali ktira si on ramesa en kan woto wari ameti zin bebe ne te koma awane wala zuluese enteranti yida wala bara haramba sembe wala zini se kom zini si poram kawme denam ti ton ge wala yel kan safa amana manare den ton zuluera la ton sandat neng ninga ya ton modre ti burkimbil fa asan o voi be voim noma avoim sakda den ya ton zuluera ton dik da na kenel buto torme arhana tonre ti le kan yi la imi miti Burkina Faso zulay kasangan tiranti yeti ton me gada ndati zulay ga yidigi ya kenne wala nyoko ga wenge zikanga mi feni singeta yel kansa wa ba mena mor ga mehna yele andika na kendel buto tore ti nyoko ga apam panga Burkina Faso ka baled mi ti teng sambenti la Afrika bene ti nyoko ka bene nyam sama neng min fa andati tenga keng tawme ayato ya ren ki ti tonda ratengis han kenne wala nyoko ga wenge la fon wenge zemtaba wenge hanna yilti Burkina Faso amen keng tawle qui sont essentielles parce que sans la paix, sans la sécurité, toutes les questions de développement deviennent des questions je dirais difficiles à résoudre. Kelam pa kosia ma on litimin sedama sen liberan tew so tom da woto no wa lor pori absan wa terrain vo sen liberan wa ner kam fa wuli gambala fo man liberan terrain tew sa tom de absan da regla zini nga son wanti da abana to met ni mbude zule sa pam yidgo ya woto ne la tom nan tari Isa Omar Atina penri min sedama yiboti ni ngi sara ministre Dominique Nana Lempasi minini singete la fo yelli professeur Charles Wodrao la nankelere bun kazini yam la haniti ba beda be Afrique ratilam ti choléra wa ni ba beda taba le pa covid
akitam ti bwen patin zinye ton kelen zinda turunda zugo na yelen ti bama marathon lo wa ko ton nimbuida ye len so ti ton kelen ndik rahmanu bala nangu se kela yi tuma yibi ko telewa na lepsan sing tumna nange tenga na mehna ko so ninga na yelen ti ton le turna ton ye nana ane suno la ton na le pam un conseil des ministres et réunion d'amba suno wa men ya wisuti za mwatan kampiton etalon kambaton Maroc ne Algérie to bala yi somati ne ba France ya no yubewa ben na wusla ton ni sati pam ton e chetum ni ngunda ton trimestre nganchetam Député Nemna Baritam de la Tamen 15 octobre, Ton Zabnet Tom Kalwa, la Commission Tom Pam Nustoma, Yemekitame, Tomnaya Kram Santa Yibotone, and Yisababo, des Amazronan de Cantas Comebisa, arrondissement 9 Ordokane, Den William Balatia Sankindi, Newala Nosa Golan Lempasi, Comebisa Napame, Nutoma Santundi, Newala Kura Santuni, Mutura Sababa, la Bricazams Roto, se monte formation en Tasbam, Rendinamic Committee, Tomna Santon Kumsi, Abduk Norame, and Nandik Bankasit Seba. En tas ne nisem pam zamasra kasita sobatum nantara civile na kilsi la venema ya ne sulan sawado ar kombi batuma kalga député Nemna Baritam deli kala memma na bizulwera ya reme labi sababu ti kombi son sin yidbam kwabara nan zam schoolra ne wintora courant tuma absam bunti plaque solaire sane député Nemna ba kombi basan pam bangra otonwa nan songob la vuima pour la ton ha ko visa zulu sa fitna to mo guswa ya tuma kalama ya bamme uzuka kalama tarab diplôme dam la tum kay bo ton mezine tarsi ya de zoramba bas association namba te jehna mana model won ko nyaaba ya ren structure no te tonre rahmata ko ko ti jeune la man ta pa wala pista yibu na faso wi sana sa fanki tigitaba na zamsu wuro woyani zamsa couveuse ramba namana wana tigela toron wi pam nobi ntarnyor kombi ba mesuria no to pia député Nemna ba obtum songa yinga a awazungra na rapsuka la hasida nyara sikana panga ton zamsa watum sikstira zamharba siri yisoma zamsa ton pumda yisoma ramona teka net faari ga bunina ame han trenching tisiri singulra la nafa ko hasida ton sunno ma harus to ton dati wena kila passe Nemna no holo ati tum kanga lebele mana passe to belam to ton la pique promotion et deuxième promotion ha na wa limite pique promotion pour Nemna zinga ben ton yiko ko kasendo sane ministre la ninga singeta rumsa la komun bumvili wa yelle docteur Modeste Yerbanga obwin kam te samsra wotono wa kombi ba sampama ana yi sabab tiner fa ton tuma menge tigulo me ni pandi ke menga kungulwa na nasa soma bala akabe perte fa ngule fana de nyuro fa ko me fana de nyuro donc on wa yibe o ana wuli jeune de matem ko men confiance la bam pam formation rumno ebrati izbeyirin be tum ka be singra bi fu gouvernement may yakayam ni foramba voilà samon na fo jeune de matem poube la kaboron dik samu wusbe yandi pam ta 500,000 700,000 tu singa tumne bi fu voilà ti tumna ken tore te bame lera na burundi bi fu tenem na san tum da wotono wa pa ma la na ba tigitelo le pa tum no la ninga san tenda nu tuma ramba absan ku ko yan bonti faf power obtawr saba isaka kabore son Guristenga kamba ratamen ton zeme taba par l'Europe ton menga taba nugo yemre na yilan tomti la file zem santari a ton zindi sane solma pour ren ki tamet bana yon taba sul pour on date bala tine kam faton ri asaka ko suguri en ton tome ti la fiwa a ton zin solma pour den lep santon ri en avenir sane sul la toma rama otone tum nantasi Stéphane Sanou Pakisa Mare Mudrago bam la kaseta Amidou Zango angom netondo ad gurus komba parla rapa ya zondom babaka poka abgada tab nusi anantum sna yelente gurus kyang tawre la yam yakran ya hanna yelente lebes politika pore la sa gurus biga bef 15 victoire gurus na men kyang tawr poka erkenga tan kelga Antoine Rawoti Bamba ya nebni sinya biyam anan sigli tuumda ni yenga yi ba bare ken dogola bam mi ke lo tawre te never ki staba bazem se taba tenga mebo pogwa
be polwewo to mele yiba azise ne ma ne fa wa de to so de vibi na ta won tukke argul ko am patin on webertaba wala pewra yemberki ti neb kenrab sampa lu subtoara bamba ya wala ro mika ramba lebu ya wala dina taw damba lebam pas wala association ramba rendam tinin kan saram me 15 menga tum da pura kelen kela Antoine Lawo ti bam nan kelen convenam sankene yel kanga wenge te boss na namsa na when food without demba Mwamba, mon père Namba, il se massa Namba, ne OSC Namba, société civile Reba, tu vois, tu drangues zindingi. Dès que nous sommes en tabac, chaque semaine, on dit qu'il y a un kingnet taurbi, bi namana en toto, tu veux chaque refan, il y a qui se table, sarte, kebga pore, nan le taba, il y a la soula, y woto. La romika nanamsa bamba zo 15 abtoara ti gurusna ba bango bam zinda tum doa bam mun gamante na nyaara tum da lebu mun gamme ti romik nanamsa abna 15 abtoara hanna yele ti gurus pa bla bla pa faunta ba antume ti gurus kang tawle lebu ni siya yam kanga barka la ningu dose la réponse na ba wonne de abnamba di tum da keng tawre la wom bisi e Jameson Tara ne wom tava ni la nab zulay tengna bien sen date ya ne ba James Tava tengna ne ba James Tava ay tengna sunu atum da zigi gurus kom yi kateka an zin bene an winig batte bam sangata botowa ab lebsa politique pore labnan tum gurus na keng tawle ina wuliga meti sara sankit ni do tono wa tisa selema ya wakatu lawoto na hiaren kitete na mifilamata suli sombo neta association na manakab zanga bam yakiam anato manti selebo ata son lora itembo kun labsan ton tom na ale wakata san ton we na man wala netra woto ne tom des na ilen kiti ti yolom na ton zindi able mandika kuni nanta seloto ire sambe tembo kon ren tom na itom na tarisa Omar ati la kasita soba venama ya solan sawado association na managab zang sulla sembe tembo kwa obrika dimanche septembre kiuga rasma nuara tore an nedar tembo kun loktorira an seltise lab kon loktorira ram tum tedo na managab zang sulla tor soba mahmud wedrawo abuni gamte tum da bam san sigil woto noa ya bamme ya miyank songo ton association na managab zanga tembo ken be kayibe wa neba zamawa nam pek lotoyira bokun lotoyi kasanga et nam et pierre salame maternité wa porowa tiprowa bandana ba ngana dowa fa gilli ton pekame en lo kudugu ton wame wa sel tise e maternité nore porowa nore en han lore ton na kisa ton association ya taba mamadamba pam tedo nam na yiti loto yira yi yelomde nan di kon temba to modere za loto yira tay yelomde lil sulab sombonte association na managab zang siya ki yaman tumtuma buto to tembo kun loto yira yi wakatab sampam tembo kun meri waram yare amika ilu basi ya tembo kun mera pipi porra obwini gamti meri wanan tuma pangsan to teka nyana managab zang sulla rambo biam yakka isa buda porra ton wana song sulla tatumtumna ya makra ya soma renso ti meri tondo ti wa yaba ni yuringa ti tumtumna tonna ya association wa ne yeluso wala ked wala yorom da wenga tonna ya gadam tapam fo nam tumtumna ti sawenga tonna ya la me neton me hantal tekata ton dilia tembo kun kompugli lab kum dibli leben pas tembo kun kwam som fu kemse anna tab sulla ab som bonti association na managab zanga poka
Ina tali la men ken nyu komino an wili titeng se monti rum na bangen sa titenga kambanya kayam na ton zabene wala uwe kuira wotone kita metabana ton pamti son na man bam ko bisibu an seli atasan lora dende nyawa yiwa kato san ton wili bala to nya sa men yilan ton kitete ti sa voyemde ya kasi to la to man ta pa ki sa mre mudrawo ton na pa me zinga point te bale ning se yon tom na yurbo namta anatol udaw sin ya tenga biga kasita la sanankela rum de sembe new kominua ya kurwe o province wa komi bi sembe wa kada ze kabna wala nan to seltise na yile zabni wara a anatol wedrago bama ya nedle ni sa sigilti sa selba woto ba ton mi kamti ton zona zipela worme wara beme ti ton date en seltisa la ton nyatab ne jen ha on ton korle parce que ton pipi selba woto wala ton dingin silame anta yuma atawo ndiga na sotone la tisa panya gezoye la momu ha ton dika yamnyakre ton nan dikti ha ning jenesa hambe new solma nuri to ton ronza wala la intutuni me ton jehame ton ha silan loron kwa korla anan samame donc ton prévu le men ningria ramba la jeune femme talti nyeme hananza la lik dingete tisa selba wotoa ya tenga nimbuida noro to pegado komi bisa sinya ke yam yakar kangawa na wa sel tisa nyam wana sel tisa wo kem ton pegado yam ni na yigbe la wa sel tisa dun sule no ma yam ni wana sel tisa da wina kausia wina mane kule tisa sila ton ya na banga menti azakata mi yo ro se tisaka ni le bala ma tu man buning ti abramba man buninga ma mbo ro en ya mwena kele manaba fanda tu buninga bi wen songoba so tu buninga bi wen ri ke jane ba la ko pawo ko blafi ko sino ko blokom la ning barak suno ruso man taxal la ning ti tenga ba yirpa lo ne ku ti lo ne tandaran le wa na se ti san koton ya ton villa hala wa na mana ton me ya ti sa ton de ra ti sa ton taradam ti ton na modo me za ti sa wa han serade an ton ko ti bumda samay komina tawo dem zinda zigo obkelen zinda be man bole ntaso ko mi bi sa taba me ti ba ma me mana budu ti songo dame adia ti santa bam ko bisi laban seloto tum da sogondo ba wini gidame ti vero wenta asgo obna sela ti se yiroto Fespa ko asia sinimo tigra ze kamen wato to na kiti siniman zamanda ba ma yak yam na ilan tonre en sur le menga na tonre wakati kanga point wabsantara toto ren kitameti tune sul sambondi club en herbe et tumna obnya kamen na man sane wala netra tumdi tibali Fespa ko zakanore la kilen na ko mora on wili balati ba me sur na tigra wala san serde tumna ya Umaru Kabore bamba ne pour namba nyan sana yon tumna woto tumna tara pakisa mara mudrawo o man kaseto sola sawadro venarda tondo adneb ni san zam hadab kwamba sinima to mapsum bunti association club anel baramba obi neb tum tedo si ya waqsi suusi santaran kan har sarda seredsi la zeng sampare en toron ko Fespa ko rig nor moga Umaru Kabore bam lab sul lab sambunti club anel ba tawr soba ton son wana nettoyer Fespa ko mo runa wa William Tipon ya bark pousro ton me hentara nan pous Fespa ko Tipon yinga depuis yumanu to ton son tum na ne kama ya Fespa ko zakan la ton be donc Fespa ko a riga tondo en son tondo en ten tondo ton katar bu mun nan ko Fespa ko ay ya ton bark pousro la ton wa na man zakanora nyak moga ti han lor bi sakar geso obsam paton ko moga gilti sayinga kitamti sulla tor saba Umaru Kabore zen ko yambon sula taba tob gesab me wakin sab to on vomo ran yila zinga ti bal Fespa ko vunk pisila yo puy saba libra kala kabala ya nimbuira bange ti Fespa ko ya ton fa Fespa ko ya Burkina Faso fa Fespa ko me a 2021 wa kale yira ma wande ton me mana ton hon tweteka la mam lance da appel budu ndikro wa kwera ntahar association ramataba han twen wa songo tum ninga ton hon tum na wa budu na wa ti poro wa mo wakita wusgo ne me hambe hen twen wa nyak mo kanga ti Fespa ko wa gilima fa ya vienam feta han wata yita soma a twen le songa tengu damba
na wa ge sécurité wa ila FESPACO wa kata han wata ti tumda yi soma sulla men wotob sambon ti klapan nerba ya 2017 yum de ratun ti santa yuma na soto ne lablugula atum da Burkina Faso sinima na keng tawre ina wili lame ti CEDEAO sul ramba ton rame zino tone l'absence zina Afrika Nord Guinée tenga yoringa raton wili ti bomning sembe Guinée tenga point Afrika Nord bala wili tebna sibra Guinée otone obna yisibla me sane wala CEDEAO sul buto tori point Guinée palembe bene balena mo indikra aya bum sam pas MC renda tigisga wotone ya bum sam wili bala tab san dik nora a serda me ampam tumbu Burkina Faso min singit sane wala zama zeme zoda yelle alpha bari ya bama tas kibara absan tonre mane tigisga lor pora la nora sandika woto na wa ina wuli la me tinali wa Burkina Faso kane wuli bati tout du Faso ha ko ya saran watin ya octobre ki wala tumna nan ton tume ana yi sababu ti temson na man bam pila tabo nan na re wasanta kanga pour ya wida tabara ren nebni sengete sane wala tumna so ali le bam be anaken song zugo to wuli gamba ti ita piga la sana mane ronda yumda woto no am le ligitsna ke tumna pour nan ta mino ko bono se faligda tumna tara Ruben Wilson ko yos marka seto obsanandi gouvernement Kibekidba runda dara wen pangaja anu sawadoro lat kelagda avuk pistan la tamba soba ti usametina yi octobre ki urasam pisila waison wate la ya banfora tenga la tour du Faso anan toronsinge et sanange sa ronda yomda tour du Faso anan tigsa wet tabada basina yi temson santa bampila tabo wala amkane ya etapa sons na man bampiga labnan tabo tone hena yilan convenam ne tout de Faso a ronda 2021 yom da sina ye soba tom da seronda to damba sera kiba kit brunda yibeura ko isa pour abuni game ti aton se fo ligidi million kobusnu l'obserden tigisi hena yilan tonre de tout de Faso yi belle 20 fédération burkinabé de cyclisme sebgunda ya Issouf Sawadro bamon koton venma yamenga mimti rona tura ton singla la banfora rozana singa banfora msanik parcours ngehe tun mana la gilun wala ron point bodo yika kenga ki war na ta ron so ba tun san sing ban fora anan le ba wa unde ube nan le ba wa boromo anan le ba kenge awleta yidi etapa nanta etapila yibu yemenga mimti ligida kabe ligida kala men kite ti ton me man woto yum fa ka pete ya memne babala on pam tout du faso atata ba me papa amne ad fédération burkinabé de cyclisme tawr soba ya amede bere wudugo ba muniga me ti temsel ni subsna wa 15 septembre tout de Faso bam soxla me ti wetab de banet fana anton pam vesre sane wala ban sa wengi la bleban tonre ya kiram san wa 15 septembre widi wa tabra venir fasi pour ronna wa yam san jesse ya équipe pila tabo équipe pila taba nasaram temps équipe ya ne ben équipe nous ni sabna équipe kana na wa pa ya ne ben ni donc équipe na waka ya ne équipe pila tabo na ne ton équipe taba ta équipe pila yobe donc am zanje yam bangala ti ronda wa tumna malaga bilfu en passé comme pour lui mais na wa mais ba me mano premier tour du Faso ça andi quoi Côte d'Ivoire andi quoi Mali andi quoi Gabon abome ba me watame na ton compoulen simbeka ti ba me wakata ba etapa tabo ti ba me yakab gondo eteroni ya ti tout de Faso a atambas rana yi wordo kane la na yi novembre kiyo rasma yo po 2021 sans watte it posi la baraka ti kibe na so wasi kangaruna dara ina kontab seka be woni kibe taba kitnya 7 TV ko tamete kelam paneton